अन्ना बे नहीं कि सब पड़ेला बे करता ना पिलर गात खोलुची 3 दिन हो गला पिलर गात खोल नाम कर सुनो गाड़ी के अच्छी 12:40 जा मो जा पड़ा सुनो बाय 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 सांग माने मु ज्ञान आपण मान स्वागत करछि ज्ञान जयपंडा डेली ब्लॉग्स को सांग माने आज आम 3 जण एकाठी मो गुगु मो सोनू आ मु आपण माने केमिति अछन समस्त भलो अछन ना भगवान पाखर ठाकुर डाकुछि आपण माने समस्त बहुत भलो थांतु आपण को दिनटी एन्जॉय करंतु आपण को दिनटी मंगलमय हो आपण माने प्रीवियस वीडियोस गुडी रे मते बहुत सारा सपोर्ट करथिबारो बहुत सारा समस्ते गोटे ये हूँ गोटे काम करुच्ची गोटे लोक मैनेजर ना कौन मानस मते मैनेजर 3 थर गात खोला घाउली बाबद कौन कहे ये गोटे आमर कर्मी कर्ता ना पिलर गात खोलुची 3 दिन हो गला पिलर गात खोलुंट गोटे गात कंप्लीट हो पार ना ये एत बड़ कर्मी आम किसी समाधान दे पारुना ये दी जण पुती आइजन देखाउनी आ गोटे तार खोलुची हलदिया गेंजी वाला तार छाती कमुनी एते बड़ यार 3 दिन की तार 7 दिन ना ताकर ठीक अछि से खुला खुले मार सा गोटे गात को 3 थर फाइनल करछ बे अन्ना बे नै कि सब पड़ेला बे खावे ये नहीं से नहीं पौना भी होना होना घाउली देख गुच्छे धरी यही मरा लगे गुच्छे धरी देख भी दिशा को ना दिशा गुड़ दा ना ये दौड़ेला टेक्का गोटे खुमान बहुत लोभी रे कहार की भी खाई दौनी एक्चुअली बहुत लोभी से डाक आसो आइला 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 छुआटा आसला रो आइला आइला सी कहार की दई दौनी छोट छुआ को देखी देखी ये करते पड़ियो छोट छुआ बिस्कुट दे मारी की हां बा छोटे की नहीं जी मनो कोजी कोका पोए हां नहीं गला ना हां एई बा आसी फेर जन्नी की बस बोतो मा कत ना ओय ओय कोन है ए मनु तो मनु आपा ए डेई पड़ तारी पुर हां आ डेई पड़ ए तारी पुर दे ताली दौड़ी जाने तू से गात दे थानी बाकी सुनो माको गुडा तोरी गात उडे खाली फाइनल जानी खाली नहीं गई थानी तोरी गात उडे कोन मैं माको गुडो ना जा तो जा माटी पके दे सन केते माको लालो गेलु कोन हला माको नहीं गला बिस्कुट सब हां बिस्कुट सब माको नहीं की पढ़ेला खाया पे आस्तिला सब नहीं की पड़ेले दौड़ी गुटी जणिए नहीं की पड़े हां कोट बड्डो माकोटे नहीं सब पड़ेला सुनु माकोटे गुडौची सब बाली फीलिंग हो सब गुड़ा फिल्म ना बाली फीलिंग हो मेंटल देख रड पके मेंटल आनी हो तू जानी पर नु भी मेंटल ना सब बाली फीलिंग हेला समस्त सरीला तार सरीला
ସରିଗଲା ଆଉ ମନୁ ସାରିଲା ମନୁ ସାରିଲା ମନୁ ସିନା କଥା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ମନୁର କାମ ଫାଇନ୍ ବବୁଲୁ କହିମି ପାଇପ୍ ଲଗେଇଦବ ପାଣି ଦିଆହେଲା ଏଥର ମେଣ୍ଟାଲ ଢଳା ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ ମସଲା ଗୋଳା ହେଇକି ଢକା ହବ ଡାଲି ଫିଲିଂ ଚାଲିଛି ଗୋଳା ହେଇକି ମସଲା ହେବ ମେଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ା ହବ ବୋଲି ଡାଲି ଏଇ କୋଉଠି ହାତେ ହେଲା କୋଉଠି ହାତେଇଲୁ କୋଉଠି ହାତେଇଲୁ ଦଶଟା ବସ୍ତା ଯିବ 30 3 3 6 ଗଲା ଆଉ 4ଟା କୁଣ୍ଠା ଏଇଠି ଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା ତୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା 4 ବସ୍ତା ନା ଆଉ 4ଟା ଖାଲି ବସ୍ତା ହଁ ବେଲଚା ମୁଁ ଶିଖିନି ମୁଁ ମାରି ସେଠି ମାରିଥାନ୍ତି ତୁ ଏଇଭଳିଆ ବେଲଚା ନ ମାରିକି ଆମକୁ ଖଟେ କହିଲୁ କଣ ନା ପୁରଉଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ତ ଆମ ଆଙ୍ଗୁଳି ବଥା ହେଇଗଲା କଷ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଲା 6 ମିନିଟ୍ର 6 ବସ୍ତା 10 ବସ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟାର 6ଟା ବସ୍ତା ପୁରଉଛୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଟିକେ ସର୍ଟ ପଡ଼ିଲା 3ଟା ପିଲର ପାଇଁ ଯାଉଛି ମେଣ୍ଟାଲିଂ ହେବ ଏଇ ତ କଷ୍ଟ ଦୁନିଆ ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା ଖୋଲା ଶିଖିନୁ ତୁ ପାକୁଲୁ ଦେଖ ଆମର କାମ ହଉଛି ପାକୁଲୁ ଗୁଳା ଶିଖଛୁ ନା ହଁ ସତରେ ଶିଖଛୁ ନା ଏବେ ଆସ ଆସ ଆମ ଘର କାମକୁ ଆସ ଆମେ ଶିଖେ 11ଟା ବେଳକରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲା 11ଟା ବେଳକୁ ଆମ ହେଡ୍ ଲେବର ଆଇଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟା ବେଳେ ଆସିଲେ ସେ କେମିତି କୁଦାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ତେ କରିବେ ହେଇ ଜାଣିନି ତାକୁ ବି ଜାଣିନି ଲେବର ବି ଜାଣିନି କଣ କରିବ ହେଡ୍ ଲେବର ସିଏ କୁଦାଲ ବି ଗୋଳେଇ ଦେବି Hey, abe, head labor करेंगे। पानी फंडा। मेंटल सपोर्ट। दस टाका पड़ जाए ना। आइले ओ कर्मी आइले नड़िया खाई की आपुल खाई की तो दायित्व छाड़ी नु कि हेड मिस्त्री निजे फेस काम कले कोडी कैमरा उठा बड़ा लागे दही पड़े से पुद्दे माटी दे देवा माटी चला माटी चलू आओ देना बंद कर दिया
ବେକୁ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ପାଣି ବାହାରିବ। ଚିକା ମଜୁରୀ ତ କଣ ମଜୁରୀ ହଁ ମାର ଏହାଥିରେ କଂକ୍ରିଟ ଢଳା ପରେ ଇଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ବେସ୍ ବନା ହେବ ନା ପିଲର ପାଇଁ ଇଟା ଯୋଡ଼ି କରି ଢାଳିଲା। ହଁ ହଁ ଆଁ ଗଛ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତିରେ ପାଣି ଉଠୁଛି ନା କଣ? ଗଛ ସୁନୁ ଏ କଣ? ଗଛ ସୁନୁ ଗଛ ଇଏ କଣ? ଗଛ ଆଁ ଗଛ ଓଇ ଓଇ ଏ କଣ ଇଏ? ଗଛ ଗଛ ଆଁ କିଏ ପଇଲା? କିଏ ପଡ଼ିଲା? ଏଇ ମିଛୁଆ ଚାଲ ମିଛୁଆ ଖାଲି ମିଛର ଗୋଟେ କହୁଛି ପଡ଼ିଲା। ମାମୁଁ ତୁ ମୋ ପାଖରୁ ଗଲୁ ମାମୁଁ ପାଖକୁ ତାର ମାମୁଁ କତ କହିବୁ ମୋ କାଖା। ଗାଡ଼ି କେତେବେଳେ ଅଛି? 12:40। ହଉ ଆମେ କଣ ବାପ କରିଥିଲେ? କଣ କହୁଛୁ? ଏଇ କଣ କହୁଛୁ? ଏ ଦିଦି ଖାଉଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛୁ? ଭାତ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ? କିଏ କିଏ ଖାଇବା? ହଉ ଆଉ କାହାକୁ ଦବ? ସୁନୁ ମତେ ଦବ? ଆମେ ତମେ ମୁଁ ଆଉ ସୁନୁ ଖାଇବା ମାମୁଁକୁ ଦବାନି ଦବା? ହଉ ହଉ ତମେ ଖାଇବ ନା ଗୁଗୁ? ତମେ ଭାତ ରୋଷେଇ କରା ଶିଖିଛ ନା? ନା ବାବା ମାମୁଁ ଦୋ କତରେ ଖାଅ। ସୁନୁ ପା ପଡ଼ିଯିବ ଦେଖି। ହଁ କୁନି ବେବିଟେ କାନ୍ଦି ପାରିବୁନି। ହଲ ଅଖା କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ? ହେଇଠି ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନେଇ ଯାଇ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ତ। ହେଇ ଅଖା ନେଇଯା ଦେଖ କହୁଥ ନାଗିନି। ଅନେଇଛି ମନୁ ଅନେଇଛି ସେ ତାର ଓହ୍ଲେଇଲା ଚାଲିଲା। କୋଉଟା କୋଉଟା ମଜୁରୀ ହଉଛ? ମନୁ କା ବହୁତ କହୁଛ କହିଦେ ବହୁତ କହୁଛ ତ ଏକୁ ଡାକୁଛୁ କକା ବାକୁଲକୁ ଡାକୁଛୁ। ବହୁତ କହୁଛ ବାବା ବହୁତ କହୁଛି କୋଉଠି ବହୁତ କହିବି କଣ ଭାତ लो ଭାତ ଆଣିଛି ଖାଇଦେ। ଆଉ ଖାଲି ଭାତ ଖାଇବେ ନା ତରକାରୀ? ବାବା ମଟନ ଦିଅ। ବାବା ମଟନ ଖ। ହଁ ମଟନ ଖାଇମି ତମେ ଖାଇବ ନା? ସିଏ ବୋଧେ କରିଥିବ। ଅଝଡୁ ଡାକନି सोनू डाक देने अझट डाक देने अझट तरकारी कहीं एटा तरकारी भात तरकारी खाली आ दिशा मत मटन दे बड़ पीस सोनाली कौन कौच ये आस स्पेशल रोषे ईशु रांची भात तरकारी आ दिशा रांची मटन खाइब इच्छा अच्छी खाया मटन खाएनी ईशु कौन तो रांचू भात तरकारी की तरकारी ला सुनो सुनो की तरकारी मटर आलू तरकारी अच्छा थैंक यू वेलकम देखुन सुनो थैंक यू
नाम करछ सुनो दीदी नाक गला हो दीदी काट दब ड्रेस काट दब सुनो तुम कौन करछ कौन करदेला जानछ ना डाली ता ड्रेस आनी सुन मत से खटका देखियो सुनु नाम नाम कर देखियो देखियो देखिया देखिया नानी लो नानी आको गाडो टी पानी दियोनी ग्लास देखियो खाइयो देख देखिया देखिया नाम नाम कला देखिए किया कर देला हां आ टी मते खट्टा दियोनी देख खाओ मते खट्टा पके दियो तले पके दियो हां सुनु कौन खाउजलो बढ़िया टेस्टी खट्टा देखन तुम्हारे हाथ पर ड्रेस रसगुल्ला लागी गला देख तो बेले बेले गुगु बनानी स्टाइल मारी जो एम सुनु स्टाइल मारी टेरी कोनु ले सुनो ले पानी ले एने पानी खट्टा झियो खाउ छी ना सीए खाउ नो नो पियो ना ए मो खाना ले जानी हाउ सुनु जले नाम नाम कर दियो मु जाउ काम बाखु को हैला तुम नाम नाम कर दियो आज गोटे छुट्टी नि आई तार पर जा हमने काम सारियो ना कौन करियो बगला आसो गाधो तो आसो ई गुटे को जरी केते लागियो गुटे जाली रो जाळ बसा न दी वर्ष हम खायो तबा दी वर्ष सु गुळाई हां लास्ट लास्ट कर दबा काम देखते आस कौन कौन देख लो पसंद हो ना काम ठीक ठाक लगुच तो तुमको तुमको कौन लगुच कौन तुम कहूल कौड़ा कौन जीव ये कर माने जो तुम कहूल ना ये जो पिलर आगू पड़ा ये पछू पड़ा है कहीं कौन जॉइंट हम जान कह कौन ग्रेड बीम रो से साइड को जाओ माटी धसी से ग्रेड बीम रो जॉइंट हम ग्रेड बीम टा पड़ो जो जॉइंट हम आउटे बेटर होता सेपट को भी बाहर था से यहाँ जस्ट आगे यहाँ पचे भल लगी था ना कौन कौच पूरा सीधा रहा सीधा रो टीण पड़ो छात किसी हेन घर कंप्लीट हो देखिए ये सामना डिजाइन करिया सामनाटा पूरा डिजाइन करिया बुझल जुड़े ही चला पुता है गला सब हां क्या पितना तापरे एटा सुलिंग होबो ना कोन सेई लेवल मामू रे मामू अछि आ बोल पड़ेला साइकिल नहीं पड़ेला ना बाइक नहीं पड़ेला पता नहीं लानी तो टाक टाक बड़ा बड़ा बाबू आ कौटी गला अच्छा बाबू कौ भा गला सुन बबलू ता मामू पड़े गाड़ी नहीं कि गला सिमेंट सट पड़ला आनते जाइए ये डाकुच आसो आसो तुम डाकू ना डाक आसो ए सुनु किए आउज देखनी
କିଏ ଆଉଛି ପ୍ରାଚୀ ଚୁର ଆସୁଛି ପ୍ରାଚୀ ଚୁର ପ୍ରାଚୀ ରେ ପ୍ରାଚୀଟି ନେ ନେ ଏବା ଡାକୁନୁ ତୁ ଡାକୁନୁ ପ୍ରାଚୀ ଡାକ କହିଲା ଗାତ ଖୋଲତା ଆସିଲା କହିଲା ଗାତ ଖୋଳା ମୁଁ ଶିଖିନି ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆଇଛି ନେ କହ ମତେ ନେଇଯା ଦାଦା ଶୋଇ ପକେଇଥିଲା କହିଲେ ଗଧ ମୁଁ ଖାଇବିନି କି ଶୋଇ ପକଉଛି ଯା ରାଜୁ ମୋ ଭିଡିଓ ଯା ପଳା ଶୁଣୁ ବାଏ 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 ଓଇ କଣ ନେଇ ଆଇଲୁ ହଁ କକ କକ କିଏ ଦେଲା ପ୍ରାଚୀ ଦେଲା ତ ଏবার ସମସ୍ତଙ୍କ କତରୁ କକ ନେଇ ଆସୁ ପ୍ରାଚୀ କହିଦେ ବାଏ 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 ପ୍ରାଚୀ ଯା ପଳା ହେଇ ଚୁପ୍ ବୁଇବ ପାଣି ଗୁଡା ସବୁ ହଁ ଶୋଇ ପଡିବ ଯା ବାପା ପାଖରୁ କକା ନା ବାପା ଡାକୁତେ ବାପା ଖାଉଛି କୋଉ ବାପା ପାକୁଲୁ ଖାଇଦିଅ ଶୁଣୁ ରହ ଶୁଣୁଲ ଓଇ ଗୁଗୁନୁ ଗୁଗୁନୁ କଣ ଇଏ ମାମା କାକେ ମାମା ଭାତ ଦଉଛ ମାମା ଭାତ ଦଉଛି ଯା ଏଇ ଏଇ କିଏ ଖାଉଛି କହିଦେଇ ଯା କିଏ ଖାଉଛି ସୁନୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଡାଟିଂ ମାରତେ ବାପାଲୋ ଗୁଗୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଡାଟିଂ ମାରତେ କାହିଁକି ଡାଟିଂ ମାରିବ ସୁନୁ ଯାଉଛି ଡାଟିଂ ମାରତେ ଡାଟି କାନ୍ଦ ହଁ କାଲି ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାଲି ଡାଟିଂ ମାରତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ ମାରି ସାର ଡାକିଲେ ଡାଟିଂ ମାର ବଡ ଲୋକ ମାରନ୍ତିନି ଖାଇଦେମି ନା ଶୁଣ ଏବେ କୁହନ୍ତୁନି କହିଲେ ସିଏ ବି ସେୟା କହିବ ହଁ ଥାଉ ଗୁଗୁ ଥାଉ ଥାଉ ଗୁଗୁ ବାବା ସରି କୋରାଡି ଚାଲ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା କରନ୍ତୁ ମସ୍ତି କରନ୍ତୁ